Today's video, dinner time. Ano masabi mo, Mer? Ay po guys, kain po tayo, Canton Tubig. Kawalia. Hi guys, kain po tayo. Yeah. Hi po guys, kain po tayo. Candy. Choy Choy. Hello guys. Choy Choy. So, nagsalita yung aso ha. Galing ha. Ano daw ang sabi? Choy Choy. Ano sabi? Choy Choy. Choy Choy Choy. Dami naman sa baw. Ay, kaya Ano sabi Choy Choy? ayaw yung maalat. Choy Choy. May na dyan. Mas, kay Chuchi din sa bawa. Guys, kain na tayo, kain.